स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षं मूलं गुरुकृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्याय आलोचना को आपण स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊँ महापुरुष हाड़ीदासंकर मालिका 34 भविष्यत मालिका 34 अनुप्रास गोटे अक्षर आरंभ हो गोटे अक्षर शेष हो एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो लिखिले महापुरुष हाड़ीदास कौन कहले दिनो दिन महाप्रबल कड़ी घोड़ होइब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी माड़ी आसीब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी माड़ी आसीब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी माड़ी आसीब। दौरे आगे लिखिले दिनु दिन महाप्रबल कलिगोल हम हे मैत्रे नीलाद्रिनंद कलिगोल दिनकू दिन जोर हे आद्य कली बुझिले कलिर 4टी स्तर रही बाल्यावस्था किशोर अवस्था युवावस्था एवं वृद्धावस्था ये 4टा अवस्था कलिजुगर रही तेणु कलिजुगर शेष अवस्था जो आसब शेष बेल से कौन हे दिनु दिन महाप्रबल कलिगोल होइब जोरे कलिगोल संसार देखा देव सांप्रदायिक भेदभाव जोर देखा देव नहीं धार्मिक भेदभाव जोर देखा देव ये जोरे कलिगोल संसार हेब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी मारी आसीब दिन 12टा गोटाए जाके कुहुड़ी संसार घोटिकी रहिब लोक माने देखिबे द गला दिल्ली भली सहर आपण जानतु इति प्रदूषित से कुहुड़ी भली मध्य भ्रम सृष्टि कर दिए इति प्रदूषित सेठारे दिल्ली सहर जानवे जे दिन बेला मध्य कुहुड़ीर भ्रम सृष्टि कर दिए तेणु दिवसे अकाल कुहुड़ी अकाल काल रे नुह दिवसे अकाल कुहुड़ी जो ऋतु रे आसीबा कथा से ऋतु रे कुहुड़ी आसीबा नहीं अन्य ऋतु रे आसीबो बोली महापुरुष मालिकार लिखिले द गला या पर को अक्षर आसुची ध संसार कौन हम धरे कौन लिखिले हाड़ीदास ना धंदी हेई लोक मरिबे धर्म होइब नष्ट धूमौ देव शून्यरु घोर नाम प्रकट धूमौ देव शून्यरु घोर नाम प्रकट धूमौ देव शून्यरु घोर नाम प्रकट। कलिजुगर लोक माने धंदी हेई मरिबे धर्म नष्ट हेब धंदी हेगी सब मरुचे विभिन्न प्रकार कार्य व्यस्त रोचे सकाळ बिछण उठुचे राति शोचे 12टा गोटाए बेले पुणी राति 3टार उठुचे जे चिंता करचे समय नाही टे भगवत चिंता करने नहीं पैसा पछरे रोजगार पछरे खाली गोड़े घरे आपण भागवत सप्ताह बसई थे साई पड़िशारे जी डाकिया निमंत्रण करा भागवत बसी आटे जी 7 दिन जो दिन 6 दिन बीतीज कहीं आसबे 7 दिन जो दिन से दिन जाकि सारी पड़िशारे कहे आज भागवत बढ़ुची टे तो 6 दिन आसने टे जमी जी कहीं खाया पी अच्छी ना केत ना 9टा बेले आम 9टा बेले जीव ना आगे जाऊन जंजाल
ଛୁଆ ପିଲା ଜଞ୍ଜାଳ, ରୋଷେଇବାସ ଜଞ୍ଜାଳ ଏବଂ ଗାଈ ଜଞ୍ଜାଳ, ଗାଈ ଗୁହାଳ ଜଞ୍ଜାଳ, ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଧନ୍ଦି ହେଇ ମରିବେ ବରଂ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ, ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳିବେନି ନାଇଁ। ଧର୍ମ ହୋଇବ ନଷ୍ଟ। କଳିକଜିଆ ଝଗଡ଼ା କାହା ଘରେ ହଉ ତ ଡକାଡକି ହେଇ ଆସିବି, ତମକୁ ଡାକିଥିଲେ ନା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ ନା, ଡାକିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆଇଛ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଲେଖିଲେ। ଦ ଧ ଗଲା, ୟା ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ ଧ ନ ଦନ୍ତେ ନ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ନିଚ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇବେ ନାମ ଟେକ ଦେଖାଇ, ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢ଼ାଇ, ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢ଼ାଇ, ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢ଼ାଇ। ନରେ ଲେଖିଲେ ହାଡ଼ିଦାସ, ପଦ ପଦବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନା, ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି କଳିଯୁଗର ଲୋକ ବଡ଼ ସାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେଇଆ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବଡ଼ ସାନ କି ନା, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ ନାଇଁ। କୈବଲ୍ୟ ଭୋଲିଣ ଅନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବେ, ଅର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ସରବେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ସର୍ବେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ଏକ ମୁଖରୁ ଅପର କରୁଥିବ ଗ୍ରାସ, ବାବୁ କରୁଥିବ ଗ୍ରାସ, ଗଞ୍ଜାଇ ଖାଇଣ ଖାଲି ବୋଲାଇବେ ଦାସ, ବାବୁ ବୋଲାଇବେ ଦାସ। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ବୁଝିଲେ? ନିଚ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇବେ ନାମ ଆଉ ଟେକ ଯୋଗ। ବଡ଼ ସାନର ଭେଦଭାବ ଆଜି ଆଉ ରହିଛି ନା। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଶିଖେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନେ। ନିଚ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇବେ ନାମ ଟେକ ଦେଖାଇ, ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢ଼ାଇ, ନା ନିଗମ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ମହାଶୂନ୍ୟଟି ସେ ଅଟଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବେଦ ଯହିଁକି ନ ଗମିଲା ତେଣୁ ନିଗମ ନାମ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବେଦକୁ ନିଗମ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମହାଶୂନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ବେଦକୁ ନିଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢ଼ାଇ। ନିଗମ କହିଲେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା, ଇଏ ଯୁଗ କୋଉଠି ହେଲାଣି ଆଙ୍କର ମୁଗ ଉପରେ ସନ୍ନି, ଏଭଳି କଥା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ କହିବେ। ଆଜି କ'ଣ ହଉନି? ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ପଡ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ ଥୋକେ ହେବେ ହାଉ ହାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଦିନେ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଦିନେ ପଶିଯିବ। ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ବଢ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ। ଏତେ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଖାତିରି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ, ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଯାଇକି ପଶିକି ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ଏ କଥା। କି କଥା, କେତେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବସିବେ ନା ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ, ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷପଣ ଯାନ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷପଣ ଯାନ, ହଇଚଇ ପଡ଼ିଯିବ ଶୟଳେ, ହଇଚଇ ପଡ଼ିଯିବ ଶୟଳେ, ଜନେ ବଢୁଥିବେ ଅତି ଗହଳେ, ଜନେ ବଢୁଥିବେ ଅତି ଗହଳେ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ, ଭାରତର ଏଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ, ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଥିବ, ନାରୀ ହାତରେ, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷପଣ ଯାନ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷପଣ ଯାନ ଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଗଲା ନି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହଇଚଇ ପଡ଼ିଯିବ ଶୟଳେ,
सारा संसार हईचई पड़ब कहीं जने बढ़ुवे अति गहले चंद्रपृष्ठ को जाइए चंद्रयान सारा संसारवासी मैंने चकित ना भारत पठे चंद्रयान 3 हईचई पड़गला से जने बढ़ुवे अति गहले सारा विश्व जनसंख्या बहुलता दृष्टि चीन थिला प्रथम। हे ज्ञानी गुणी मंडली वर्तमान समय रे सारा विश्व रे जनसंख्या बहुलता दृष्टि भारत आमर होची प्रथम। चाइना को भारत टपी जाइए जने बढ़ुवे